Hi, I'm Sairaj Don, the founder and CEO of Vakao Foods, India's first jackfruit company. आज म्हाका सामकें बरें दिसता तुमकां सांगपाक की आमी हांगा दिल्ली आसा एट द स्टार्टअप महाकुंभ. आमकां गव्हर्मेंटान हे स्टॉलां दिल्या ही एंड इट्स अ ग्रेट ऑपॉर्च्युनिटी कित्याक आमकां आमचे प्रोडक्ट्स हांगा कूक करून लोकांक टेस्टिंग करूंक मेळटा. देर इज अ गुड डेलिगेशन ऑफ इन्वेस्टर्स हू आर हियर, एक्सपोर्टर्स, वेगवेगळे डिस्ट्रिब्युटर्स आयल्या. आमकां आमचो प्रोडक्ट तांकां खूब आमकां डिस्प्ले करूंक मेळटा आनी तांकां दाखोवंक मेळटा. वी ऑल्सो सेल टुडे, वी आर व्हेरी प्राउड टू टेल दॅट बीइंग अ गोवन ब्रँड टुडे वी एक्सपोर्ट टू 5 countries. वी सेल टू एवरी पिन कोड इन इंडिया. आमी फणस जे आमचे आसा ते खूब वेस्ट जाता, तुमकां खबर आसतलें की घरा फाटी पडटा आनी कुसता आनी कोण तांकां उखलना. सो आमी हो आतां प्रयत्न करता की तो फणस आमी जगान व्हरचो आनी आमी ही गोंयची कंपनी सगळे कडेन व्हरून आमचें एक नांव, गोंयचें नांव वयर काडचें. वी मेक अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम जॅकफ्रूट. आमी सॉसेजीस करता. वी आर द फर्स्ट पीपल इन द वर्ल्ड जे जॅकफ्रुटाच्यान सॉसेजीस करता. आमी बर्गर पॅटीस करता, आमचे ग्रेवीचे प्रोडक्ट्स आसता, बिरयानीज केल्यात, आमी थाय करी करता. हे सगळे फणसांतल्यान करता. कोणें केन्ना इमॅजीन करूं नाशिल्लें तसलें इनोवेशन आमी ट्राय केला करपाक. आनी विथ दीस कायंड ऑफ एन ऑपॉर्च्युनिटी आमकां आनी प्रोत्साहन मेळटा की आनी करचें. गव्हर्मेंटूय आमकां हेल्प करता आनी सपोर्ट करता हातून, एंड आय एम व्हेरी थँकफूल फॉर दॅट. Follow PBN Bharat, like, share and subscribe.